टाइम हेला नबो खाइबे जीवा मुंगसो बो no, 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 no. देखो चलिला रे कंचे माड़ देखो चलिला रे कंचे माड़ साला ताई साला चाटा खाई थे वो बाबा गंजेई टाणी सोईछि बाबा पानी ढाली आमे उठेई दबा मोर सोना रे मोर बाछी रे नाई कर बुझे घरे थी छेली चोरौली ठीक थिला सला गंजे लुभरे पळे आसली सला फास्ट वीडियो रे पइली न केमती काना हबा जे भगवान इस बार पड़ी गली मते कहीं देखे नहीं दो ओहो स्कूल छान देख रहे हो चलो चलो पीछे आयो रे मां
କାଢିଗଲ ଅଫିସ ସାରିକି ଟାଇମ ଦେଖିଲାଣ ଘଟ ସଜ ଘଟ ସଜ କାଢିଗଲ ଘଟ ସଜ हाय भोला तोर श्रावण मासे काउडी भिड़ देख चलिला रे गंजेई माड़ देख चलिला रे गंजेई माड़ हाय हाय भोला तोर श्रावण मासे काउडी भिड़ देख चलिला रे गंजेई माड़ देख चलिला रे गंजेई माड़ हाय Oh, no. थोड़ा गंजे फंजे टी मारदेले भी भूल जाई गांजे ना ऑफिस भीतर अछि मिछानु से हिजवा और सुनो जा फिल्म ना देखु जा सर को মশা ধুব না ইনি অফিসটা করবে না গো ঘটা সজ আত মশা মশি যাবো না কার অফিস নিবা মশা দাও ও সব বারো মিনিট 12 বছর মিনিট মশা মশা যাবো না আরে গা जल्दी करो ना आसन लो ठीक है कहीं गलो वो मारकंध कहीं गलो जाकर ना मार दो हवा लोग ताना आदि सामने नो हाँ तो जाकर मार दो हाय भोला तोर श्रावण मासे काउडी भिड़ देख चलिला रे गंजेई माड़ जाकर मार दो हवा बोला हो कहता है तो मैं मार दो हवा जाकर पूरा ଶୋଇଛି ବାବା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଶୋଇଛି ବାବା ପାଣି ଢାଳି ଆମେ ଉଠେଇ ଦବା आज कटक ब्रह्मपुर आज घाटी आज आसुन ओ सर कहीं गलो बो कहीं गलो आज्ञा कहीं गलो हो आज्ञा करे गलो हो ओ सर आयो आज्ञा गंजे पछ मारू अगर देखी के आइले ओ करासी वो पिले
କେଜଣ ଆସିଛ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସିଛି। ସାର୍ ଭିତରେ ବସିଛ, ଜଣ ଜଣକେ ଯିବ ଶପଥ ହେଲେ ସାଲା ଜାଗାରେ ମାଡ ହବା। ତା 1 ନମ୍ବର ଯିବ, ତା ଡାକୁଛ। हो पिला मैंने 1 नंबर के सर मु सर नमस्कार। नमस्कार आसो बस के नुआ जीव बापरे तोर दांत मोका ओहो प्रदर्शनी का जीव चंद्र कटक आसी तोर ना काना उकल कुशवान कोटकिया आज झाड़ बाहर कर दी बहुत को आसिक बेसी मन मन देखमा कहीं उकाल कुशबा आम कटर से चलेनी तुम बहुत चलुथो चमुकी जाओ कौन से एमती दिया है ना हो छाड़ 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 बहुत विषय कौन ना जान इने अल्प अल्प चलू ना है कि नहीं जब फुल शिखु सेबे आइबू इने का अल्प अल्प प्राइस दिया हो जाएगा इने पूराटा दिया हो जाए पड़े आइला प्राइज नेवा लगी इने लंबा लंबा प्राइज दिया हो बुझलु कि नहीं ओकारो कुसमान पुणी ना दिया है आगो मत देख केन पुटो आइथिलु जा पड़ा सोला पैसा उतर नहीं गाड़ी तेल पहुंचा मागे टी पैसा कौन मो तेल पैसा डाकी दब ओहो तोर गज बदन तेल पैसा मागी आइला तुमर तुमर कटक गाड़ी का तेल पड़ी आमर बहुत गाड़ी का पानी तुम पाखे पैसा पतर किछ है कोन बहुत कही दिलु जा भाई पीती आसु हो मुझे गंजे गुंडा टाणी भांग हम पिला मैंने 2 नंबर किए सारे मोरे मोर नमस्कार नमस्कार कौन कर ये गंजे गुंडा मिलव कि हेरा सारे सागे मु मारन परा हेरा सारे हेरा नमस्कार थोड़ा कोना की अंध बे बो 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 तोर नाटा कह गाँटा कह केनु आइचु सारे हेरा मु अनुगुलु आसीची जे हेरा सारे मोर नाटा जिंका त्याड़ी ग्राम खुळु खुळु गुड़िया इज्जतरा नेला भगवान तुम गाँव में खोली खोली पसन गाँ तो बाध्य खोली खोली पशुथब तुम कम धाम गाँ की हेटान तो नहीं सारे आपण जानी ना खुलु खुलु पशु खुली खुली बहुत बहुत विषय काना काना जान तो
ହେରା ସାରେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଛଉପରା ଜାଣିଛି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ପୁରା ବହୁତ ବ୍ରିଜ ଦେଇ ଆସିବା। ଭଲ ବାଟରେ ଆଇଛୁ ଭଲ ବାଟରେ ଆଇଛୁ କହ ତ ବହୁତ ବିଜୁଳି କେତେଟା ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିଛେ? ହେରା ସାରେ ହେରା କଣା କେତେଟା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଯେତିକି ପଚାରିଲା ସେତିକି କହବ। କଣ ହା ଡୁଙ୍ଗି ଆଇଛେ ଇନେ କହ ଖୁଣ୍ଟ କେତେଟା କହ? ହେରା ସାରେ 18-20ଟା ଥିବ ଯେ। ବ୍ରିଜ ଟା ତୋର ଦାଦା ବନେଇଥିବ ବ। ହେରା ସାରେ ହେରା ଆମ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ପଚାର ପଚାର। ହେରା ସାରେ ରୁମାଲେ ଦେଲ। ଚଷମା ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଦାମକିଆ ଚଷମା ହେଇଥିବ ଆଉ। ହଉ ପଚାର ପଚାର ପଚାର। ହଉ ସାରେ ହେରା ନଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି କଣା? ଜୁଡେ କଣା? ହେରା ଜଣା। ହେରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ବାଳ। ହେରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେ ତ କହ ତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା କେନ୍ ପିଠ ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ହେରା ସାରେ ହେରା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ହେରା ପରା ଢୁକୁରି ବୁଢୀ। ତମର ଘରର ମେଛା ଦାଢି ହେରା ମୋର 12 ଫୁଟ। ଶୁଣା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ର ସ୍ପେଲିଂ ଜାଣୁ ନା ଇनको ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଆଇছে। ଫଟୋ ସଜ ପୁରା ବିଜାର ଲାଗଲା ମୁଁ ଡାଟା କିଏ ଅଛି ନା ତ ସରେ ଦେଇକି ପଳା। ବେ 3 ନମ୍ବର କିଏ ବୋ? ଡାକୁଛୁ ତ ଜଣା ଅଛି ସେ ପିଲାଟା ଚାଇନାରୁ ଆସିଥିଲା। ତମର ସେ ଗାଁଟେ ଫଟା ମାଡ଼ ଦେଖି ସେ ପଟେ ପଳେଇଗଲା। ଏ ଗାଁରେ ପୁରା ମାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାରେ ପୁରା ସାରେ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯେ ଆମକୁ ଡାକିଛ ରେ ସେ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲେଣି କଣ ପଚରା ଚାଲା ଚାଲିଛି ରେ? ବାରମ୍ପୁର ଦିତ କଲରେ ଏ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ ରେ। ବୌଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କାଁ ଜାଣିଛୁ ବୋ? ଆଇ ଜାଣି କିରେ କଣ ଶୁଖିଲାଟାରେ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସିବି କିରେ? ପଚାର। କହ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚକୁଳି ପିଠାର କେତେଟା କଣ କହ ତ? କଉ ଚକଲେ? ଅଟା ଚକଲେ କି ଆମର ବିରି ଚକଲେ ରେ? ସେଥିରେ କଣ ଗଲା ତୋର? କଣା ପଚାର ବାଲେ କହିଲି ତୁ ଚକୁଳି ଉପରେ କାଁ ପଚାରୁଛୁ? ଚକୁଳି ଉପରେ କାଁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ? କଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ତୁ କାଁ ପଚରା ହେଲା କଣା କେତେଟା? ସାର୍ ଏ ଯୋଉ କଣା କଥା କହିଲେ ଆଗ ନିଜ କଣାଟା ଗଡ଼ି ଟିକେ କହିଲ ଦେଖିବା। 1 2 ସେ ବାଜେ କଥା ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ତାର ଉତ୍ତର ଦେ। ଆଚ୍ଛା କହ ତ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ କାହିଁକି ଫେମସ୍ ହେଇଛେ? ସାର୍ ଆମେ କଲ କାଁ ହେଲା ବୋ? ଆରେ ସେଇ ସାଇ ପିଲା ସେଠି ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ଏଡେ ବଡ ବଲିଆ ଖସି ପଳେଇଲା ସେଇ ଡରରେ ମୁଁ ଚମକି ଗଲି ଆଉ କଣ। ଶଳା ବୋଲିଆ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛୁ ତୁଇ ତ ଆମର ବୁଧ ଦେଖିଲେ ତୋର ଗଧ ବାହାରି ପଡିବ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟୁଙ୍ଗୁର ବଳ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆଉ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟୁଙ୍ଗୁର ବଳ ଆଉ କି ବାଳ ସାରିଛନ୍ତି। ଉଠ ଚାରୁ ଉଠ। ଇ ଶଳା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବେଶୀ କାଢ ଦେଖାଉଛୁ ବୋ। ତୁ ଦେଇ କହ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛୁ କହ ତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଟା ବ୍ଲକ ଅଛି ବୋ? ଆରେ 36ଟା ବ୍ଲକ ଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 36ଟା ବ୍ଲକ ଅଛି। ସେଥିଲାଗି କହୁଥିଲି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯାଏ ଜଜ୍ ହେଇ ଛେଳି ଚରୁଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ। ଚଷମାଟା ପିନ୍ Billions the computer the opportunities the bahalo is the bolia is the challenge cutting is preparing PUBG out of your country. କଣ ବାଳଟା କହିଲୁ ରେ ମୋର କୋକି ତୁ ସାରେ ସାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ତମ ଦରକାର। ଏ ଘଟସ ତ ଚଷମାଟା ମାଗିଆ କେଣ ରେ ଗଞ୍ଜୁଆ ଏଇ ସାଙ୍ଗର ଚଷମା ଦେଉନୁ ଓ ସାଙ୍ଗର ଚଷମା ଦେବେ ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ ରେ ଦେଇକି ଆସିছে ବାଳ ଚଷମାଟା ବହୁତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ
ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖିଥିଲି ପଦେ ଶୁଣିବି କହିବେ ଯଦି ପଦେ ଶୁଣିବି ଆଉ କଣ। ତୋର କେତେ କାଢ ଅଛ ଶୁଣା ତ ଶୁଣା ଶୁଣା ଶୁଣା। ମାଛ ଖାଏ ବଗ ବଗରେ ନାଳରେ ମୁଁ ଯାଇକି ରହିବି ଘରେ ତମ ସମୟ ଏଇ ବାଳରେ। ଏ ଶୁଣ 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 ଆତ ବୋ 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 ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ବଢିଆ କବିତା ଭଲ କହୁଥିଲୁ ଭଲ ବି ହେଲା আর টিকে ভাল করি পারি থাইতু शुक्रिया मेरे मालिक धुती टेक दूंगे। সব তোর তো চেচিস নাই তু কোন ধুতি টেকলে মু কোন ডরি যাবি না কোন বে सोला तोर कोट क्या कहू तोर बहुत क्या कहू तो बाथरूम पास ठीक ना अरे तुम तो कारण है काहे रखिथिल अब मु जाऊ छी। ओए कंकला सर नमस्कार। বৌদ রে কইমফুল বাবা মঠ কেন অছব बौद्धरे बाबा कैंफुलाश्रम बौद्ध डिस्ट्रिक्ट रु 25 किलोमीटर तौक आसे माने जगन्नाथ तले तले तौक आसले महानदी खंडी रे जरा माँ बावती पीठ रे कंकला गाँव अवस्थित सेने सबुआड़ लोक बौद्धेश्वर कटक आस आर आम राठौड़ सुतुर बेलपुंज बाबा मठ भी अच्छे कंकला मठ से आप जानते आर एमती सब लोक माघ नाम माघ मसरे माघ नाम से होइछि। थोड़ा मुझे गंजेई मारिकी शुई पड़ी हेतु जानी नहीं पार्ली गाई सब नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध जिलार केतेटा ब्लॉक कहत बौद्ध जिले में आज्ञा 3टा ब्लॉक हरभंगा कंटामाल बौद्ध मोर मोर ब्लॉकटा है हरभंगा कंकला गाँ। चारि शंभु मंदिर केन ब्लॉक रे अवस्थित कहत आज्ञा चारिशंभु मंदिरटा आमर बौद्ध ब्लॉक जनापंग जगतिर अवस्थित जहाँ चारिशंभु बोली कहुए तार पत्थर द्वारा निर्मित मंदिरटा आज्ञा सब दर्शक दर्शिका सब आसती। थैंक यू गॉड ब्लेस यू धन्यवाद तुमने आज आम खांटी बौद्धिया कार्यालय कंकलार माने जीति जाइज मत बहुत गर्व लगुचे कि आमर बौद्ध जिलार गोटे बौद्धर आम कंकला ग्राम गोटे पिलाटे आमर आज विन है कि मत आशा ना लगुला तुम आसल बोली मत भल लगला भी धन्यवाद सर धन्यवाद। घटेश कच प्राइजटा धरिक आस। सर जेनाड़े जाइसु चकचक दिसु आगरे हसु ठिया जेनाड़े जाइसु चकचक दिसु आगरे हसु ठिया सेथि लागि गर्व रे हमें कहतु हमें सब